orang yang seiman daripada iman kepi pakon as-salawat sallu as-salawat tabana kepi alaihi atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wasallimu ban mau salam ucap aki salam kalaban tasliman kalaban hormat ta'ziman kadinto cara nyokore aba ben satajan ben ajunan sataja cara nyokore ten kaula sareng ajunan saja kalaban mau solawat. Nomor 3 as-sadaqatu wa it'amul ta'am. As-sadaqah sareng apareng as-sadaqah kalaban apareng deeureun teka compokna mabeuda sakoni apareng deeureun dek ka keluargana apareng deeureun atar-atar angkuy punapa nyokore aba atas kelahiran kanjeng Nabi. Niat pertama niat nyari kenceureun nyokore aba atas kelahiran kanjeng Nabi kalaban apareng deeureun dek ka beuleutang ke masyarakat ka fakir miskin otabana mun bada peringatan Maulid Nabi masjid-masjid nyombang tak sakoni walaupun sedikit kayak ento pun tak tandana kak dinto hamba kak dinto mun apareng nyokore abeuna tetina tambah cinta tambah iman kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 4 kak dinto pun apa boleh ngaji mempelajari sirah nabawi sejarah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maos pun apa kisah-kisah kelahirannya, perjuangannya, akhlak ke kanjeng Nabi teroe. Dituntun kaula sareng ajunan pakon neroe akhlak ke kanjeng kan itu termasuk tanda rasa syukur dan kaula sareng ajunan ngalakoni akhlak ke neroe akhlak ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 5 tak dinto mabanyak dikeran mabanyak dikir zikrullah ben mabanyak doa dekat Allah taala iki pak banyak doa dekat ajunan Allah sekak di madu agak dinto depon Rasulullah debuna Rasulullah agak dinto debuna Rasulullah debu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa kak dinto pokokna ibadah. Kadang pencedengan meniyama lagi kak dinto termasuk rasa sok cara nyokore adua apapun adua. Ben beda boleh debuna Rasulullah debu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Di beda debu Rasulullah laisa syai'un tada tong setong selebih molja 'alallahi atas Allah minad du'ai dari doa. Tak ada selebih molja ibadah situng ibadah yang kipandingkan doa atas Allah. Saya paling mulja kan doa. Jadi kenapa mak paling kocak paling mulja nah ibadah doa kak dinto? Karena doa kak dinto notuaki seorang hamba abeuna paling apes. Notuaki kabul kak dinto saya paling apes. Berarti orang tak pernah doa berarti kak dinto orangnya tak butuh dekat Allah tak butuh dekat pangeran kak dinto. Jadi networki abeuna paling apes kabulu kak dinto paling apes ben paling butuh dekat pangeran.
mun bada orang tak puto kan itu termasuk takabbur mo ki takok naudzubillah cewa kia takok cuai napa napa takok samba jauh sareng Allah. Jadi mun tak puto katona men tak doa kan katona tak puto kan itu makana pakon pa banyak doa napa boleh bulan semulja bulan Rabiul Awal. Ini kan termasuk tanda kenapa cara nyokore aba banyak zikir banyak doa. Nomor 6 ngalakoni salat nawafil salat sunnah banyak salat sunnah apa boleh enggak dinto bulan maulid banyak salat sunnah qabliyah wa ba'diyah salat sunat tahajud duha apa boleh para santri mumpung medegi pondok mumpung tidak sibuk ampun sibuk keluar ampun saya keluargaan gak dinto repot kan mumpung ki bode pondok banyak ngalakoni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ben boleh cukan termasuk nyokore kak dinto dasar nyokore tu carana ngaji kak dinto ngaji ni kan ngaji ilmu napa boleh ngaji hadis lagi hadis tebuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya riwayat lagi dari berempat sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kak dinto ngering selanjutnya kak dinto ngaji saya biasa kak dinto ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa an Muawiyah ban riwayat aki dari Muawiyah ibni Haidata seportra lakina Haidata radhiyallahu anhu radhiya maqrida Allahu pasira Allah tepat ya tepat kan ya tersenai Ibu. Iya. Hah? Benar. Muhammad. Hebatlah. Hebatlah. Hebat demang saya nolak gua. Hebatlah dia. Syabbaha paneka nyaropaaki pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'ata karing bini fi duhuliha dalam masuk nang bini tahta hukmi zauji dalam hukumah penglake bil asiri kalaban tawanan wa darbu wal al mubarrihu tining lafad darbu al mubarrihu huwa engki darbul mubarrihu asyakku panika berra asyadidu saya banget maksudnya mokol lah cek sampai mokol saya ala koe saya malokai cek mokol ongku mokol karim bini kena tak kenging tak dinton panjenengan ngalakoni termasuk cara nyokore napa seorang hamba dekah kanjeng Nabi dekah Allah
norok parentana kanjeng Nabi cek pakon mokol binina. Wa qawluhu bantining tabuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupana tabuna fala tabghu alaihinna sabila. Fala tabghu maka cek pada nyopre bekna kapi alaihinna atas ring bini sabilan dek kasitung jalan. Aitat la tatlubu cek nyopre bekna kapi tori kon dek kasitung jalan tahajjuna seeka kebai hujjah bihi kalabun torik tatahajjuna seeka kebai hujjah bekna kapi bihi kalabun torik alaihin atas ring bini. Wa tu'dunahunna banyake bekna kapi hunna dak karim bini bihi kalabun situng jalan. Wallahu tin Allah a'lamu panikah zat saya maha oning, saya maha mengetahui. Jadi Rasulullah ada bucek nyopre cek nyare salah naring bini sebut cek nyare lako cek lako nyare kasalah naring bini tak kenging gak ento iki pas diki aman pas etemo eka kebai hujjah ka angku nyala nyake ring bini tak kenging gak dito iki ka dito debuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Muawiyah ban riwayat aki dari Muawiyah ibni Haidar radhiyallahu anhu qala adabu pasera Muawiyah qultu adabu pasera kaulah ya Rasulullah du Rasulullah ma paneka ponapa haqqa zaujati ahadina alaihi tining hakka bini salah situnga kaula sadaja alaihi atas ahad. Atanya Muawiyah ponapa Rasulullah hakka ring bini kaula hak-hakna ring bini kaula ponapa bae hakna. Qala adabu pasera kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam antut imaha dok kotu apareng deeren bekna ha dak karim ini idza ta'imta bila ada sapa bekna wa taksuwahaban apareng angkuyan dak bakna dak karing bini ha dak karing bini idza tasaita bila ngangkui kalam pi sapa bakna. Jadi to Rasulullah debu hak-hakna saya wajib penuhi kang goreng lake dak karing bini pakon abri deeran samampona apareng angguyan dak karing bini samampona gak dinto. Wala tadribi bencek mokol bakna wala tadribi bencek mokol bakna al wajha dak kamuah pakon cek mokol iki tak kenging rek laki mokol dak kabinina tak kenging kanto ampun perintah dari Rasulullah iki mun panjenengan ngalakoni nyabari dak karing bini termasuk panjenengan cinta dak Rasulullah termasuk cinta asokor cara nyokor gak dito ngalakoni perintah Rasulullah pakon cek mokol wala tuqabbih kan dito anapa muat tak kini pokol li'annahu udwun latifun karena ponapa muat tak ni pokol
paneka anggota beten latifun selembu muah bebeja kat dinto cek mokolan muah iki cek mokolan muah tak kengin apa boleh karing bini wala tuqabbih bencak ada bucuba bakna ada bucuba sapa bakna kena nak tak kengin nyak ngocek ering bini engki cak apa suan dak karing bini intina bada debu bakna cuba ahlaka bakna putu bakna tak solehah punten tak kenging ki tak kenging aca-aca cuba dak kabinina wala tahjur bencak nyokere sapa bakna cak soker kabinina cak aca-aca men binina illa fil baiti angin dalam compok illa fi baiti dalam angin compok maksudnya kat dinto la tahjur man binina nusuz tak aca-aca kalakena tikal pancen dengan sabari illa fil baiti maksudnya man binina tak aca-aca fatruk atingkala bakna mudaji'ataha dak ka berngi tedung dek kabina jadi apa sa tedunga akan kat dinto binina nyokere lakena jadi carana laki kat dinto pakon cek tedung aberengi jadi apa sa tedunga tapi pakun bona pakutu sabar kutu ya cek aca lerere ya cek aca ya cek pokoknya lerere kat dinto secara lembut. Orang ring bini kat dinto kan ampun kau ningi cek ring bini cipta aki dari talang rosok sebilu men sampai paksa tolong rosok naik paloros takut dadi pecanah tolong rosok kat dinto otabana dadi tokara atau bana dadi firoke ring laki ring bini hadisun tini hadis hasanun paneka hasan rawahu nyereta aki hudak ka hadis Abu Dawud pasara Abu Dawud wa qala ban adabu pasara Imam Abu Dawud makna la tubaqih tining makna la tubaqih la taqul qabbahakillahu paneka cek ngocak sapa bakna qabbahakillahu dakah lafat qabbahakillahu cuba bakna Allah pasir Allah tak kenging ki akhrajahu Abu Dawud ento dalam bab nikah ki teti tak kenging teti kenapa orang laki tak kenging aca-aca cuba ka binina wa an Abi Hurairah ban riwayat aki Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu ridha Allah pasar Allah dekat Abi Hurairah qala adabu pasar Abi Hurairah dekat adabu qala adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasara kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul mukminin dekat hubuna akmalul mukminin tiling paling sampurnana orang mukmin imanan apana imanna jadi paling sampurna orang mukmin imanna ahsanuhum paneka paling bagus seorang mukmin hulukon apana akhlak jadi orang-orang mukmin kak dinto hadis kak dinto ajelas lagi saya paling sampurna iman dah kak dinto
orang mukmin saya paling bagus akhlak ke. Kak dinto. Di akhlak termasuk tanda akhlak saya bagus Kak dinto berarti nanti orang Kak dinto imanna sampurna. Selain iman dalam hati juga akhlak ke bagus Kak dinto termasuk tandana imanna sampurna. Lagi menurut Al-Hasan Basri Kak dinto Hasan Basri ada bu hakikatul husnil hulki tining hakikat bagus akhlak badalul ma'rufi paneka apareng kabagusan. Jadi orang Kak dinto ngagungi akhlak saya bagus seakan-akan pun apa apareng kabagusan ndak ke orang lain. Wah, orang ojek bagus jadi bagus. Jadi di mata orang lain orang Kak dinto bagus apareng kabagusan. Pas wakaful ada ben ahlak saya bagus Kak dinto tak kira nyake nyegga dek ka nyake wakafu ada nyegga dek ka nyake wa talaqatul wajhi ben jember muana salerana jember jadi tak marongo jadi tak katona tak aroba pegel punten saporana iki. Jadi dan kalau sarang ajunan terang di ahlak bagus iki Kak dinto. Imanna moleh sampurna salene ayate kudu ahlak ke bagus. Tak beri manfaat dak kareng lain, abri kabagusan dak kareng lah, tak pernah nyaki orang lah. Jadi muana ajem nikah termasuk ahlak ke Rasulun jember tak besar Rasulullah sering agel iki. Ini termasuk tanda akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya rukum tining bagus bakna kapi tining paling bagus bakna kapi hiya rukum paneka bagus sabana kapi li nisaihim dak kapan berempan reng bidna bakna kapi. Dan itu hadis selanjutnya apa rengoni paling bagus bakna kapi paling bagus reng laki maksudnya kanggo reng laki kadito mukhatab dak reng laki paling bagus bakna kapring lake hiya rukum paneka paling bagus bakna lareng lake dak kapan berempan binina bakna kapring lake Kak dinto termasuk akhlak saya paling bagus dak kabini termasuk akhlak ke Rasulullah paling apa pakon ma bagus dak kabini bini juga pas bener lake malolo reng bini juga kudu taat dak reng lah reng laki dikin beda hadis sagan itu. Beda hadis lain khairukum li ahlihi. Di beda riwayat lain tak dinto khairukum li ahlihi. Isyarah kak dinto cek pakon pa banyak silaturahim moleh pon apa? Moleh bagus deka keluargana. Ma sampung deka nyambung sanak dek ka keluargana. Otabana al murad Kak dinto la al murad min hadis bab ayyu mala zaujatahu kudu ngalakoni zauj reng lake dek ka binina pon apa
bi talaqatil wajhi kalaban macam permuana cak marongok reng laki dekat binina wa kafful adab ban pada nyeka nyake wal ihsani ban mabagus ilahi dekat reng bini wa sabri ban kutu sabar ala adaha atas sakit reng bini tadi kutu sabar reng laki bisa-bisa dikian tadi walina Allah genjerna bisa-bisa tadi walina akan dia Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa rawahu nyaritahu dekat hadis at-Tirmidzi pasara Imam Tirmidzi wa qala man adabu pasara Imam Tirmidzi hadisun dini hadis hasanun paneka hasan sahihun sahih. Hadis selanjutnya 220 sebelum pola wa an Iyas bin Abdullah riwayat aki dari Iyas bin Abdullah Abi Dzubab seputra lakina Abi Dzubab radhiyallahu anhu muka radhiyallahu Allah basyara Allah anhu dakah Sayyidi Iyas qala ada Abu Pasirah Sayyidi Iyas qala ada Abu Pasirah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dak kata guna la tadribu ima Allah la tadribu cak mo qalba nakapi ima Allah dakah budakna Allah artinya cak mo qala buat nakapi dakah budakna hamba-hambana Allah kabulana Allah saya kabula ring bi saya aropa ring bini kabulana Allah saya aropa ring bini cak mo qol buat nakapi faja maka datang kan dinto ampun kau ningi hadis dak dinto nante aki larangan nyake ring bini larangan nyake ring bini perlu kau ningi kan itu faja maka datang Umar pasera Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dak ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka adabu pasera Sayyidina Umar Zairna nisa'u ala azwajihinna Zairna bengan an-nisa'u pasera ring bini jadi bengan an-nisa'u pasera ring bini ala azwajihinna atas pan berempan lakena ring bini. Jadi Sayyidina Umar ada bu beda ring bini bengal kat dinto Rasulullah katipun apa kat dinto Rasulullah bengal kan lakena Rasulullah ada bu farah khoso maka apa ring keringanan pas Nabi sallallahu alaihi wasallam fi darbihinna dalam mokol ring bini jadi beda ring bini bengan kalakena katipun apa di Rasulullah apa ring kemurahan dek kalake kareng lake pakon pokol pakon mokol dek ring bini tapi pokolna beri ampun sare soro pon apa pakon cek nyake engki pakon cek nyake sepertama kutu ad-darbu bihaitsu la yakuna magdiyan maksudnya mokola cek mokola mendidik macam cek sampai alokae sampai marosak deka rembini pas membisa mokola pes maksudnya cek sampai mereongku nah ni katakan tak kok nakoe jika dito beda sing ucap wa aykuna fi mawdi wahid
wa alla yuwali bihi maksudnya men epokol sakalian cek lin. Nomor telok cek sampai mokol kamuah. Pas nomor 4 mokol lah ngangkui kain. Cek sampai ngangkui naudzubillah sama ken apa boleh medsos mari ngis gak dinto. Mokolan nah reng bini engki beungeul jukeun reng laki pada be. Engki naudzubillah makin cuman ampun tanda-tanda gak dinto. Tanda-tanda pun apa? Alamat kiamat sugro. Iki. Tanda termasuk ampun agama sobung kan itu. Sehingga ci ilmu agama ampun ngorangi kan itu. Yang kita termasuk kan itu. Naudzubillah ayyakuna bimandilin wa alla soro nganggo kain tapi lepet cek sampai nyake intina cek sampai nyake kan itu. Faruhuso fi darbihinna epokol men bener yang bidi tapi men bisa cek pokol. Fa atofa maka apoter bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaban keluargana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nisaun pasera pan reng bini kathirun sebenya yashku saya pada mamatul pasera reng bini azwajahunna deka pan berempan laki nareng bini teti paringi rukhsah paringi keringanan sareng Rasulullah pokon pas reng bini kak disa pon apa matul deka kanjeng Nabi mamatul deka kanjeng Nabi cek kaula epokol kanjeng Nabi sareng lake. Faqala maka adabu pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deka dabu laqad atafa bi ali Muhammadin nisaun katsirun yaskuna azwajahunna laisa ulaik bi khiyarikum. Laqad atafa nyaktena ongku apoter bi ali Muhammadin kalabuan keluargana kanjeng Nabi nisaun paserapan berbareng bini katsirun sebenya yaskuna sepada mamatul pasaran bini azwajahuna dek kapan bermelaki naring bini laisa setada ulaika pasara orang laki semokor kadisa bihiyarikum paneka kalaban kabagusana sampian kapi maksudnya ketika dinto ring bini kaisa kadinto amamatul dek kanjeng Nabi cek laki na mokol maka jadi ada bu laisa ulaik berarti membeda laki na mokol dalam segi tak tepat lagi berarti tak termasuk kenapa tak termasuk paling bagus ring laki jadi pun Rasul laisa ulaik bihiyarikum tak termasuk kabagusan jalan laki na. Rawahu nyareta aki hudaka hadis Abu Dawud pasara Imam Abu Dawud bi isnadin kalaban sanad sahihin sesahih. Qauluhu tining tabuna kanjeng Nabi dairna ropana tabu dairna huwa tining dairna bidzali mu'jamatin paneka kalaban dal kosong aki titik maftuhatin titik maftuhatin baca fathah dairna summa hamzatin maka kare-kare hamzah maksuratin baca kasra dairna summa ra'in maka kare-kare ra summa ra'in maka kare-kare ra sakinatin baca sukun summa nunin maka kare-kare nun ai ijtarona tegesa bengal ring bini qauluhu atafa tin tabuna lafat atafa ai ahato tegesa
meliputi. Wa an Abdullah bin riwayataki dari Abdullah ibni Amrun ibnil As radhiyallahu anhuma riwayataki hadis kak dinta dari Abdullah seputar laki nasa ibni Sayyidin Amr ibnil As radhiyallahu qarida Allah pasira Allah anhuma dak kakaduana engki Abdullah sareng ibnu Sayyidina Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pon apa sangguna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala paneka adabu pasara kanjeng Nabi ad-dunya tining dun rupana adabu ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah rawahu Muslim. Jadi ad-dunya tining dunya mataun paneka benda wa khairu mata'iha bentining hartana utawana bendana dunya al mar'atu paneka ring bini as-solihatu se soleha kak dinto ring bini se soleha se tak ada kalagena. Jadi dunya neka harta tapi saya paling bagus harta itunya kak dinto beni harta pesai beni searopa pesai punten beni tapi harta searopa imro'atun soleha imro'ah se soleha kak dinto bini se soleha bini se bagus saya tak ada kalakena benda tak ada ka Allah berrasulullah maksudnya rawahu nyaretake huda ka hadis kak dinto muslimun pasira imam Muslim debuna kak dinto pada debu dari qala al-Qurtubi fasartu nyat nafsere ka hadis imro'atus salihah allati idza nadhara ilaiha sarrathu maksudnya akan dia imro'atus salihah sekat akan dia ke kak dima nafsere Imam Qurtubi deka imro'atus salihah idza nadhara bila ngabes ring lakena ilaiha dek kareng bini sarrathu maka mabungaah ring bini hu dek kareng lah oke cek marong men ya bos kak dinto beni imro'atun salihah iki cek waca imro'atun salihah kak dinto men iya bes ben lakena ring bini kutu agel kelak kasak tolaqatul wajhi macam tabesam macam muamannya bos cek marang ben lakena agel senyum. Nomor 2 wa idza amaraha mon marenta pasera lakena dak karing bini atau athu maka taat ring bini gelak hu dak karing kalakena. Jadi men lakena marenta dak kakabagusan ki beni marenta dak kamaksiatan punten cek torok men marenta dak kamaksiat se torok kan to se taat kudu taat dak kalakena parenta se aropa kabagusan men lakena marenta kabagusan wajib ring bini ka dinto taat dak kalakena. Nomor 3 wa idza ghaba man bila tada apa otabana mangkat ring lake anha daring bini hafadathu maka ajaga ring bini hudak kareng lake fi nafsiha dalam abna ring bini wa malihi ban hartana lah lake teti ring bini kan to men lakena sobung pon apa mangkat kadima kan to mentor ekocak imratus saleh kau tu jaga abna ben hartana lake na cukup iki wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah.